Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hi everyone. I'm very sorry that I am super late to post this video, my quarantine experience in Jakarta. I just enjoyed too much my time with my family back in my village. But now I think I'm gonna combine all the videos that I recorded during my quarantine in a hotel in Jakarta. I'm gonna tell a little bit my experience during my quarantine. So in this introduction video, I'm gonna talk in English. So for you guys who don't speak Bahasa, I hope this video will be very helpful. Then for you who like to visit Indonesia, then you are aware about the quarantine program that is established by the Indonesian government. But the video itself, my experience in the hotel is in Bahasa. But that's not really important. That's just my experience. The most important thing that I'm gonna talk is in this introduction video. So sorry guys for you who don't speak English. I'm really sorry, but I just make this video a little bit more helpful for everyone, even though you don't speak Bahasa. So let's start. First of all, for you who like to visit Indonesia, make sure that you have a PCR test that you have to check. If you're traveling from several countries, maybe the rule has been changed, but for sure that you have to have a PCR test, a COVID test, and the period of the test, the expired date of the result of the test, it may vary, I believe. For example, before I fly, the rule was you have to have max 72 hours COVID result test before your departure, but it may change probably like 24 hours. That you need to be aware. You need to regularly check the website or the rule. Let's say just type on Google like the PCR test for Indonesia, like to visit Indonesia, whatever. So that you have to make sure that you're going to have that one. And I really recommend you guys to have a look at the hotel that you're going to have the quarantine. Of course, for Indonesian student and for I don't know the correct term, but we say TKI, Tenaga Kerja Indonesia, that the one who work abroad under the Indonesian government agency. That also free. They have Wisma, like a block, like an apartment that you stay there for during your quarantine. And the quarantine period, it also varies, depends on the country where you depart. For example, if you are from India, the moment I record this video, that you have to have quarantine for 14 days, but and then like some other countries for 14 days, but for the rest is 5 days. Like what I had in 5 days, well, they say 6 days 5 nights, something like that. But yeah, that you need to be aware of, because let's say you're coming from India and then you expect to have 5 days quarantine. That's not going to work. Well, that you have to check regularly as well. And not every hotel in Jakarta that you can do quarantine. There are several hotels that are recommended by the government. So not recommended, like kind of you can't choose outside the list that the government has listed. So you have to check that hotel. And also it changes time to time. Like I think the government make a rotation. For example, I stayed at Pullman in Jakarta in Tamrin, and then no, Pullman is not on the list anymore. So they swap, they change the hotel. But yeah, there are several hotels, quite good hotel. No, it's good hotel for sure, from 3, 4 to 5 stars hotel. So the moment I record, I am sure, for example, the 5 stars hotel, they have Ritz-Carlton, Raffles, Fairmont, and Grand Hyatt, I think Kempinski. So you need to check that on Google, the hotel that provides a quarantine program for the foreigners and also for Indonesians. Then what you should do when you find the hotel. What I did, I contacted personally every hotel that I'm going to kind of observe, like the price, and then what is included, what is not. So I chat one by one on Instagram. You may choose
You may find the WhatsApp number, you may find the website, but for me it was very easy to text them on Instagram. They reply very fast, so I texted several hotels on Instagram, and then they responded very fast, and then I could know the price of each hotel, the package, what is included, what is not. So it's easy as well. So that's my tips, the way how you choose the hotel that you're going to have quarantine, because like make sure you're being locked for 5 days or 14 days in that hotel, so make sure you have a nice hotel. And the price, I think it's quite affordable, not cheap, not very expensive, but it is affordable, I'm quite sure. And then for the rest, of course, the food at the hotel, that depends on the hotel what you choose, but you're being safe with the foods for sure, so you're not going to be hungry there. And for the rest, what else? Just the process at the airport, make sure that you follow all the protocol, the measurement, like I mentioned before, you need to have a PCR test, the certificate, and then you have to fill in the EHAC, we call it EHAC, or I call EHAC, so you need to fill that form. You can fill it on the website, or you can download an app, but they said an app on iOS phone is not going to work. Well, it works, but not to fill in the form. So what I did, I fill in through my laptop, and then I have the barcode on my app on the phone, so it's fine as well. That you need to show when you arrive at the airport in Jakarta or wherever in Indonesia that's as a quarantine program. And what else? Well, I think that's all. Of course, you're going to visit here, you need to have, for foreigner, you need to have business visa, not a vacation visa or tourism visa, no, but a business visa. For the rest, maybe you're curious about my experience during my stay at that hotel, please check out this video. And if you have any question, please do not hesitate to let me know. You can drop off your comment in the comment box, or you can even text me on Instagram or whatever. Alright, so I hope you enjoy my video. Voila, akhirnya tiba di negara tercinta Indonesia. Lumayan ramai penumpang dari Istanbul, Turkish Airlines 56. Semoga nggak terlalu panjang antrian untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan COVID. Just cross. Terus aku siap-siap ngurusin semua dokumen. Nggak tahu ada berapa pos cek di sini, cek pos. Setelah itu baru dijemput sama pihak hotel untuk karantina 5 hari. Semoga semuanya aman, lancar. Selamat malam dari Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah, finally I safely landed in Jakarta, Indonesia. It was so great. I mean, it was quite a long time ago. Since the last time I was in Indonesia for almost 2 years. For me, it was quite a long time. So yeah, I'm pretty much excited to be back in Indonesia. Tapi sebelum bisa balik ke Aceh, insya Allah tanggal 29 April, aku bakal karantina dulu di Jakarta selama 6 hari 5 malam paketnya itu. Ntar bakal extend sehari karena tiket ke Acehnya itu 29 April. Jadi aku stay di hotel sementara waktu, nggak bisa kemana-mana untuk aturan karantina. Dan ini baru pakai nyampe hotel. Tadi Allah udah beres-beres, udah mandi juga. Tapi akibat beres-beres, kamarnya jadi nggak beres. Shortly I'll show you my room for the next 5 days. 5 nights as well, yeah. I'll show you around. The room is nice, not small, not the biggest room either, because you have to pay more for a bigger room. But it is nice, and the view average. I mean, I don't like the view, but yeah, what can you do? Nothing. Aku baru banget pesan makan untuk dinner karena lapar. Tadi buka puasa cuman minum air putih karena di bandara nggak bisa beli apa-apa, repot ngurusin administrasi macam-macam. Ya, ini juga lagi nunggu makan. Tapi sambil nunggu makan, like I said before, I'll show you shortly my room for the next 5 nights, 5 days. Jadi ini dia view yang aku bilang nggak jelas view-nya, itu kayak ada bangunan, terus ini nggak tahu apa, mungkin tempat parkir. Itu ada jalan kecil di sana,
Jadi to be honest, I don't really like the view. I expected to have the front side building, karena kalau front side kita bisa lihat kayak Bundaran HI, bisa lihat bangunan-bangunan lain, kayak bisa lihat kemacetan Jakarta. But I have to be grateful. Jadi ini roomnya, tadi aku duduk di sini untuk video pembuka di hotel ini. Ini tempat aku tinggal selama 5 hari 5 malam. Ini masih beres, tapi di sana bagasiku udah aku buka, jadi agak sedikit berantakan. Ini bagasi kecil di cabin, ini bagasi gede. Terus ini laundry untuk besok. Ini ada minuman, ada 4. Aku berharapnya sih ditaruh 5, tapi tadi tak apa, ntar tinggal kita minta. Ini cupboardnya, wardrobe-nya untuk taruh pakaian. I assume you know. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandi pastinya, ini bathtub, itu tempat tidurku. Semoga betah. Harusnya betah sih, kayak karena kamarnya almost so much better than Wisma. Karena awalnya aku kayak apa nginep di Wisma aja kali ya, soalnya kan free lumayan. Tapi at the end akhirnya di hotel. Alright guys, I'm looking forward to eating my first Indonesian food in Indonesia after almost 2 years. See you later. Dinernya udah nyampe. Ini dia. Jadi ini dia nasi timbel yang aku pesan untuk menu makan malam, sekaligus menu buka puasa walaupun telat. Dan ayam ini tahu, tempe, sambal, ini apa ya? Ati kali ya. Ada kerupuk, iced tea. Ini kayaknya air gula dan manis, soalnya kayaknya teh tawa. So I'm gonna try. I look forward to eating it. So now I'm gonna try the nasi timbel. It looks so good, smells so good. Oh my god, you know, I'm so excited. I'm so grateful. Thanks God. I'm gonna try. Sorry if I act a little bit exaggerate if the taste is good, okay? If the taste not good, I will still say it's good. Oh my god, Masya Allah. Enak dia. Ya Allah, kok kayak apa jahilnya. Maaf, aku masak aja. Enak banget. Enak kali. Lama nggak makan kayak gini. Ini nasi uduk, tapi nama menunya nasi timbang, atau ini ada ayam goreng. Ini nggak tahu, sejenis daging, sambal, tofu, tempe, sama kerupuk. Masya Allah, luar biasa enak. Selamat pagi. Ini pagi pertama aku di karantina. Tadi bangun karena petugas bawain sahur ke aku. Alarmku belum bunyinya, pesan untuk jam 4 antara lebih cepat. It's okay. Sebenarnya masih ngantuk, ini mukanya masih ngantuk banget. Belum cuci muka juga. Terus siap-siap mau makan. Aku pesen yang lontong Medan, lontong sayur Medan. Semoga enak kayak makanan semalam. And I'll show you how it looks like. Jadi ini dia paket untuk sahurnya. Semalam nggak dapet appetizer ataupun dessert apapun. Kali ini syukurnya dapat fruit, dapat buah. Terus ini dia lontong sayur Medannya, kelihatannya sedap. Wow. Ada kerupuk, ada sambal. Terus aku pesan teh untuk minumnya. Jadi pilihannya ada teh sama kopi. Pesan teh. Voila, hopefully it's delicious. Oh yeah, hangat. Oke, aku mau makan dulu, mau sahur dulu. Untuk makanannya enak, ya semalam juga enak banget. Semalam itu nasi timbal. Ternyata nasi timbal itu nasi uduk. Terus lauknya ayam goreng, ada daging juga. Ini aku pesan sahurnya lontong sayur Medan. Enak, tapi nggak wow banget. Aku mau skor, ini dapatnya 7 out of 10. Kalau semalam itu 8,8. Ini masih tetap eatable, still sick. Halo, selamat pagi dari tempat aku karantina di salah satu hotel di Jakarta. Ini udah jam 9 pagi. Jadi semalaman aku kurang bisa tidur tapi nggak lama. Jadi jam 1:30 maaf, dini hari masih melek, jam 3:30 atau 3:40-an gitu
bel pintu kamar mereka ngantar sahur. Jadi setelah sahur macam-macam nggak bisa tidur lagi sampai sekarang sampai jam 9. Tadi dipanggil sama pihak hotel untuk PCR test, PCR pertama. Semoga hasilnya negatif, amin, biar bisa pulang ke Aceh on time. Yap, ini dia short update from myself, update about the quarantine here in Indonesia. So you guys, if you have any question regarding the quarantine here, or just anything regarding the quarantine, let me know. Do not hesitate to let me know. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk kasih gambaran gimana proses karantina, gimana proses bandara juga macam-macam. I'll be happy to share my story with you. Mungkin untuk kali ini aku coba ceritain proses penerbangan aku secara singkat sampai aku bisa tiba di hotel. Jadi aku terbang dari Brussels via Istanbul Jakarta. Jadi di Istanbul cuma 2 jaman gitu transit, terus took my second flight from Istanbul to Jakarta. Dan pukul 1 waktu dini hari di Istanbul, nyampe di Jakarta jam 5 sore, jam 5.10, 5.15, harusnya 5.35, tapi alhamdulillah nyampe lebih awal. Terus nyampe, kita keluar dari pesawat langsung ngerasain hawa panas hangat Indonesia itu yang justru bikin rindu. Jadi merasa I felt so grateful to feel that. Terus jujur agak apa ya, kayak shock gitu karena orang keluar dari pesawat gitu kayak there is no social distance, like they don't care. That what made me worried. Bukan sok-sokan, tapi memang kayak menurut aku nggak pantas gitu. Jadi kayak harusnya mereka jaga social distance. Jadi kayak aku mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi justru nggak kelar gitu. Jadi datang lagi penerbangan dari kemarin dari Hong Kong, Malaysia. Jadi kayak oke, kalau aku nunggu aku nggak bakal kelar. Jadi ya udah, karena ikut rombongan itu dengan niat dengan apa ya, kayak harapan semoga aman, tetap pakai masker. Aku berusaha jaga jarak, tapi orang depan belakang nggak bisa jaga jarak, jadi susah untuk kontrolnya. But anyhow, that was the story. Terus kita langsung jalan pas mungkin I don't know, kind of 50 meters away from that gate, from the arrival gate, atau 100 meter gitu ada petugas yang ngasih selembaran gitu. Sebelumnya aku sempat ngambil video isi itu untuk validasi IHAK sama PCR test juga nantinya di pos berikutnya. Jadi kita isi itu, setelah isi ngantri, dan di situ I feel a little bit disappointed again cause ada line untuk yang udah punya EHAK, yang udah ngisi EHAK maksudnya, yang non EHAK, terus ada satu line lagi nggak tahu, terus ada line untuk crew. Tapi orang ini kayak campur gitu semua, jadi kayak ada yang langsung jalan yang nggak ada antrian, tiba-tiba lolos, ada yang ditahan nggak ngerti kenapa. Mungkin itu yang udah reserve duluan atau yang priority, I don't know. But anyhow, what I want to give a comment is for the line that I queued, karena ada yang EHAK, non EHAK yang udah punya tapi kayak amburadul, kayak nggak ada yang pantau. Soalnya kayak aku nanya ibu yang di samping aku itu kayak dia susah jaga jarak. Aku udah berusaha jaga jarak, mungkin nggak tahu dia belum ngisi EHAK, tapi aku udah ngisi, tapi ngantrinya sama. Aku nanya sama petugas, aku udah ngisi EHAK, ngantrinya harus di line ini juga. Iya, ngantri aja di situ. Oh, sistem udah ada, cuma kayak aplikasinya mungkin belum terlalu matang. Mungkin ini jadi PR untuk semua kita. I don't want to give a bad comment, but that happened. Mungkin bisa dijalankan protokolnya biar bisa semua merasa aman. Jadi yang udah punya EHAK di sini, yang belum di sini, biar terkontrol. Bukan salah petugas, enggak, tapi kita. Jadi for you guys who watch this video mau balik ke Indonesia, tolong kalau sesuai aturan aja pokoknya. Yang EHAK di line yang ada EHAK, yang non yang tidak ada IHAK-nya, karena ntar bisa, kalau nggak salah bisa diisi juga di sana. Mungkin mereka bisa bantu ataupun isi on the spot. But anyhow, that was kind of a little bit bad experience what I had. Orang ngantri, nggak ada social distance sama sekali, mau nggak mau ya, kalau nggak bakal selesai. Akhirnya aku ikut ngantri walaupun nggak ada social distance sambil berharap semoga aman. Terus mereka ngecek, ditanyanya dari negara apa, terus di sana pelajar atau kerja.
ya itu doang. Terus udah ada PCR testnya, udah, terus karantinanya di wisma atau di hotel, udah tinggal jauh itu aja, langsung mereka verified. Terus jalan ngantri lagi untuk post check yang kedua, itu katanya untuk cek kesehatan. Jadi kayak mereka post check kedua itu mereka ngecek sertifikat PCR kita, terus mereka ngecek kita mau karantina di mana, di wisma atau di hotel. Kalau kita jawab di hotel, mereka nanya udah booking hotelnya belum, udah gitu dong. Mungkin mereka bakal cek lagi untuk booking detailnya. Jadi teman-teman siapin itu. Aku udah siapin tapi nggak ditanyain, it's okay. Bakal lebih cepat, mungkin lagi pada sibuk juga karena lumayan panjang antriannya. Jadi setelah cek itu, nggak tahu berkas apa lagi yang dicek, paspor juga pastinya kalau nggak salah. Dia buka paspor terus stempel dokumen gitu. Setelah itu kita bisa langsung ke paspor control, itu baru nggak ada antrian, itu sepi. Dari paspor control under plane baggage, baginya disusun karena udah lama kayaknya udah datang penerbangan lainnya juga. Baggage control, di sana ada petugas yang cek karantina hotel atau wisma gitu. Kita jawab kebetulan aku di hotel, jadi line ini katanya ada 2 line, ya ke wisma sama ke hotel. Setelah line itu ada petugas lagi di depan, ada TNI juga. Jadi mereka nanya ke hotel arahnya ke sini gitu. Udah, setelah itu baru keluar dari terminal 3, itu udah ramai taxi driver yang bakal jemput dari pihak hotel. Ada juga pihak hotel di sana, mungkin untuk yang mau booking, yang belum booking hotel bisa. Aku sempat lihat ada Mercure, tapi nggak tahu Mercure yang mana. Terus ada Novotel, ada Swiss Bell Hotel juga yang aku lihat. Ada beberapa hotel pastinya. Jadi kalau teman-teman belum booking hotel, I'm not sure, but I think you can book on the spot. Terus aku langsung nyari taxi driver. Setelah nyari ketemu, kita kayak dibatasin gitu juga, nggak bebas juga di luar terminal, dibatasin sama garis. Kita ikut garis itu, terus taxi driver bilang sama army yang di final checkpoint, bukan checkpoint, final gate, I presume. Jadi dia bilang ke army-nya 1 orang untuk hotel A gitu. Oke, jadi setelah itu menunggu taxi driver, baru diantar ke hotel. Setelah di hotel, check-in-nya di hotel ini agak berbeda. Maksudnya dulu pernah nginep di hotel ini, check-in di bagian depan, maksudnya bagian depan ini lewat belakang. Kita nggak ada check-in, langsung diantar ke kamar. Ada check-in, maksudnya nggak via normal, tapi kita langsung ke kamar, ntar petugas datang ke kamar untuk check-in, verified macam-macam dokumen, mungkin pembayaran juga. Setelah itu baru diantar luggage-nya dari pihak hotel. Udah, I said it was short, but 7 minutes or 6 minutes. Tapi itu sekilas informasi tentang proses perjalanan aku dari Belgia ke Jakarta untuk karantina. I hope it helped guys, and I'll keep you updated how my quarantine is for the next 5 days, 4 days from tomorrow. See you soon. Selamat malam. Ini bentar lagi mau buka puasa. Baru aja sampai ini makanan untuk buka puasa. Aku pesennya beef teriyaki, terus aku juga pesan ekstra dari menu untuk paket karantina, karena menu paket karantina terbatas sebenarnya, kayak ada 4 menu doang, terus nggak ada appetizer, nggak ada dessert. That's so unfortunate. Jadi mau nggak mau harus pesan dari menu yang satu lagi dari room service, satu lagi yang itu ntar bayar ekstra. Tadi aku cuma pesan 1 jus semangka sama chocolate cake untuk dessertnya. I'll show you. It looks so tempting, so I think it should be great. Voila, udah azan juga itu, jadi udah bisa buka. Ini beef teriyaki dengan nasi, terus ini ada chocolate cake, jus semangka, ini paket ice lemon tea dari paket makan karantinanya. Oke, selamat berbuka. Ini aku lagi nyobain miso supnya. Maaf kalau salah nama, kayaknya miso sup sih. Jadi ini enak. Makanan di hotel ini ya maksud. Alright, sekarang kita coba steam rice dengan beef teriyakinya. Coba rice dulu. Oke. Typical rice taste. Sorry. Terus ini beef teriyakinya. Lekker. Approve.
tapi aku nggak lihat scientific di sini yang ada telur kuningnya itu meleleh. Aku nggak suka yang udah bercampur dengan nasi. Tapi ada ayam, entahlah, semoga bisa dimakan. Ini dia menu sahurnya. Ini yang gak aku suka. Tapi sambal ini enak, kau udah pernah coba. Ayam ya biasalah. Terus ini teh, ini buah. Minum air putih. Oke, saya musal dulu. Well, it turns out that telur mata sapi, kalau di Aceh ngomongnya telur mata sapi, not that bad. Karena biasanya kalau yang telur kuningnya itu meleleh, aku nggak bisa makan. Nggak suka. I don't know, I feel something different. But this time karena udah kecampur sedikit dengan nasi, terus I tried. It is proof. Jadi maksudnya it's not that so delicious, but it is eatable. Jadi bagiku ini masih bisa dimakan. Jadi lumayan. And I would give it is what should I say? It is better than the previous one than the yesterday sahur. So yesterday I think I gave 7.7 something that the score, and this time I will give an 8 for this sahur. It's much better. Thanks Pullman. Tapi yang nggak serunya kali ini dapat satu cangkir doang tehnya. Kemarin itu dapat kayak I don't know what to say. Jadi lebih banyak dapat tehnya. Ini benar-benar satu cup doang. But this one I don't drink that much tea. Ini hari kedua aku karantina di hotel di Jakarta. Udah sore. But anyhow, masih jet lag soalnya semalaman tidurnya kayaknya 1,5 jam atau 2 jam gitu. Terus bangun jam 1.30 sampai akhirnya nunggu sampai sahur karena nggak bisa tidur lagi. Setelah sahur juga langsung nggak bisa tidur, mungkin sekitar jam 6 kali ya, jam 6 pagi di sini ya, jam 6 pagi kayaknya udah mulai tertidur, nggak tahu tepatnya jam berapa, tapi bangunnya jam 1 dan akhirnya baru ngerasain oh my god, I feel so much better because I think I had a like of rest karena sebelumnya nggak bisa tidur, jadi kayak merasa ada badan covid. Tapi hari ini alhamdulillah setelah bangun tidur macam I feel so much better. So yeah, that's the short update for my second day of my quarantine. Mungkin setelah ini aku bakal ikut les bahasa Belanda soalnya pas terbang ke Indonesia, ke Jakarta aku ada les bahasa Belanda, jadi aku ke skip dan mungkin bakal nonton record Zoom yang kelasnya yang udah direkam, ntar belajar dari situ, bikin PR dan macam-macam. And we'll see what I can do for the rest of the day. Mungkin bakal udah habis les langsung buka puasa, we'll see. That's a quick update. For the rest I don't do much today I guess, karena cuma bisa di kamar doang, udah menikmatin suasana kamar. It's such pity karena jendela ini nggak bisa dibuka, jadi kayaknya hotel di sini jendela itu nggak bisa dibuka, jadi it's such a pity. Selamat sore dari tempat karantina, ini hari ketiga. Sedikit update hari ini, sedikit berbeda karena biasanya kan cuma tiduran. Sebenarnya hari ini juga tiduran, cuman there's something new today. Hari ini aku ganti kamar. Jadi, karena di kamar sebelumnya ada sedikit kendala kayak pressure showernya, terus hair dryernya lengket kotor. Jadi udah dikabarin ke pihak hotelnya dan mereka dengan sangat ramah, mereka juga mau bantu untuk pindah kamar. Dan this room is so much better karena juga ada view kemacetan kota Jakarta, which what I miss. Jadi thank you Pullman, thank you Accor. Untuk kamarnya, tipe kamarnya sama dengan yang di booking sebelumnya, yaitu memang nggak ada perubahan. Yang berubah cuma view-nya. Shortly I show you. Yang berbeda ini dia view-nya. Karena sebelumnya itu view swimming pool. Mungkin beberapa orang itu suka swimming pool karena lebih apa ya, quiet, nggak berisik. Nah kalau ini kan berisik kemacetan. That for me is fine karena udah terbiasa dengan suara keributan. This is what I miss. 3 lines but 4 cars. Can you see that? 1, 2, 3, 4. But you only have 3 lines there. That's what I miss here. Good afternoon from my hotel room. This is my 4th day of the quarantine. Ini hari keempat aku karantina.
tadi pagi lagi-lagi masih jet lag, jadi semalam nggak bisa tidur. Jam 9 pagi masih on, jam 8 masih on, terus kayaknya ketiduran. Tapi jam 10.30 atau jam 11 gitu, I don't remember, itu bunyi telepon karena hari ini PCR yang kedua. Tapi ya malamnya belum, nggak dikabarin, jadi aku nggak antisipasi untuk hari ini PCR test, kirain ntar malam baru PCR test malam kelimanya gitu. But anyhow, today I did my second PCR test, so I hope it turns out negative, then I can go back home to Aceh on time, please, hopefully, I mean. And today I did a little bit of I had a mentoring session with my with my one mentee, and then I joined the webinar. I shared a little bit my Ramadan experience in Belgium, and just finished, and now I'm recording the video. And in the meantime, I'm waiting for the iftar. Sementara nungguin menu berbuka puasa tadi udah order, semoga kali ini nggak telat, amin. And I'm in front of my window. Kamera kedeketan, jadi sekarang tepat di depan jendela. View-nya itu Jalan Tamrin, jadi kayak satu sisi itu macet parah. So ini dia pemandangan dari kamarku di tempat karantina. Ini dekat banget dengan bundaran HI, jadi bisa lihat kemacetan sekitaran bundaran HI. Di bundaran itu parah macetnya, jadi kayak stuck di sana. Puncak stucknya terus bikin jalanan di ini dia jadi macet total, sedangkan yang this side itu lancar jaya, nggak ada hambatan apa-apa. So teman-teman di Jakarta, maybe it's time to use the public transport or use the bike, because I see karena di sana udah ada bike station. I don't know whether it's bike friendly or not in Jakarta, but if you can do that, I think it's worth a try, and it will reduce the traffic hopefully. Semoga di Aceh trafiknya tetap manageable, amin. Jangan seperti Jakarta. Selamat berbuka untuk teman-teman. Hola, today is my last day. I'm in the quarantine day here at Pullman. Jadi hari ini hari terakhir aku karantina di Pullman. Alhamdulillah tadi pagi udah ke resepsionis untuk ngambil hasil PCR-nya. Udah 2 kali PCR di hotel ini. Hari pertama di sini sama hari kemarin. Jadi alhamdulillah hasilnya negatif, so it means I can go out of the hotel room, dan insyaallah besok bisa pulang ke Aceh. So shortly I'll go out of the hotel room because I need to go to the Tamrin City. I need to have another COVID test, karena kan aturan terbaru untuk penerbangan dari 22 April sampai 5 Mei itu harus ada hasil PCR ataupun rapid antigen test 1x24 jam. Sedangkan aku tes PCR-nya kemarin dan hasilnya keluarnya hari ini. But anyhow, just to make sure, aku punya hasil tes yang terbaru yang berlaku untuk penerbangan dari Jakarta ke Aceh besok jam 12 siang. Jadi untuk cari aman, aku hari ini bakal tes lagi di Tamrin City, udah book via salah satu travel agent aplikasi, syukurnya di sana. Terus credit card works even though my card from Belgium, because sometimes it doesn't work here, but fortunately it worked. So I'll go there shortly, and I hope it's not very busy at Tamrin City. I'm not too worried if too busy, but hopefully everything is safe there. And I'm very happy that I'm finally out of my quarantine, and I'll be looking forward to flying to Aceh. See you soon. Aku on the way ke tempat tes COVID lagi untuk penerbangan besok. So this is my first day out of my quarantine here in Jakarta, and I really miss the feeling here, the vibe, the warmth, hangat, suasana hangat. Oh my god, karena bisa pakai lengan pendek lagi bajunya, jadi I'm so excited here, I'm so happy. So aku tesnya di Tamrin City, jadi bakal tes antigen swab di Tamrin City. So alhamdulillah hasil tes swab antigennya negatif. Ya alhamdulillah sih, kayak PCR juga negatif tadinya. Jadi ini untuk dokumen perjalanan aja untuk besok penerbangan insyaallah. So I'll be back shortly to the hotel room first because now I get very sweaty.
before heading to get some food for iftar. And this is the area around Bundaran HI, and I think this, you know what,